Monty. महान स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास जी के उच्च आदर्शों को समर्पित चित्तरंजन सदन आज सफलता और अनुशासन का पर्याय बन चुका है। इस सदन के कैडेट अपने जबरदस्त लड़ाकू जोश के लिए जाने जाते हैं। ड्रिल का नेतृत्व कैडेट आदर्श तमाम और कैडेट मोंटी महाता कर रहे हैं। Presently, they are under the supervision of Mrs. T.L. Shiny and Mr. A.K. Pandey as the house masters. Mr. Pankaj Kumar competition in senior division. Not only that, they are equally excellent in the co-curricular competitions. They have bagged first prize in English debate and declamation for the senior and junior house respectively. সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের অনুসারী চিত্তরঞ্জন হাউস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নামাঙ্কিত এই হাউস আজকের বিশেষ দিনে যার কথা আমাদের মনে জাগে। আরও একটি গর্বের বিষয়, জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ক্যাডেট নীলেশ দাস সমগ্র ভারতে 11তম স্থান অধিকার করে আমাদের সকলকে করেছে গর্বিত, আশান্বিত।